Okay, Assalamualaikum and good morning. Okay, for today's lecture, kita akan sambung on the second slide for chapter 3. Okay, steady state response. Okay, last class you all dah belajar transient response. Okay, so di mana based on the figure dekat sini, you dah tahu dah the first half is kita call dia sebagai transient response between your initial state to final state. So now today kita akan masuk the second half, steady state response, di mana the output response now trying to be steady lah in the end. Try to get equilibrium, the same as the desired input kat sini. Okay, so the graph is still the same, CT versus dengan T. Okay, so dekat dalam this chapter, kita akan study more kepada this one, steady state error. Okay, so bila kita dah cuba dapatkan graph yang steady ataupun equilibrium in the end, the only problem is nak maintainkan dia punya graph supaya straight on this straight line. Okay, so kita nak tengok dia punya difference lah between yang actual punya graph versus dengan yang desired punya graph. So mesti ada perbezaan kat sini. So this difference kita panggil dia sebagai error signal. Okay, di mana kita boleh study this error signal melalui steady state error. Okay, so kita pergi balik kepada objective of this study. Okay, first we need to identify system type. Okay, system type dekat sini is difference between system type yang ada waktu yang transient response. Okay, untuk transient response, system type you all ada first order, ada second order. Okay, untuk yang itu you all determine based on denominator. Dia punya bawah dia kan, S kuasa berapa. So, S kuasa, kalau denominator dia S kuasa 1, punya kuasa dekat luar, so itu adalah first order. Kalau S kuasa 2, itu adalah second order. But not for the steady state response. Untuk steady state response, dia ada dia punya system type dia sendiri. So, nanti kita akan tengok. Okay, and then determine appropriate stated error constant. Okay, constant ni ada KP, KA dan juga KV. Okay, itu pun later kita akan tengok apa yang dimasukkan. And then evaluate the steady state error. Okay, so steady state error ni adalah benda yang kita nak calculate lah. Steady state ni. Kita kena evaluate dia. Okay, and then last kali, evaluate sama lagi steady state error, but for this time untuk non-unity system. Okay, so perkataan unity ni kita akan jumpa banyak kali selepas ni. So, take note apa yang dimasukkan dengan unity. Okay, so this is the graph. Right, so steady state error, dia punya definition is the difference between input and output for a prescribed test input as time approach infinity. So basically, macam dalam graph ni lah. As time approach infinity, dia nak tengok the difference between yang input versus dengan yang output. Okay, as time approach infinity. Commonly represented by simple E infinity or ESS. So lepas ni kalau you jumpa perkataan ESS ni, maksud dia is the steady state error. Okay, so these are the 3 test input yang kita akan gunakan. So sama macam dalam yang transient response, you akan ada step, ada ramp, ada parabola. Tapi yang dulu ada impulse. So this time tak ada impulse, so ada 3 ni aja. Step, ramp, parabola dan dia punya respective Laplace transform. Okay, yang this figure just menunjukkan the difference of steady state error kalau kita menggunakan step input. So, kalau step input bentuk ni macam tangga macam biasalah. So, the difference between output 1 and output 2, itu kita panggil dia sebagai steady state error for this graph. And kalau kita gunakan ramp punya graph, okay, so ada input 1, ada output, ada input, ada output 1, ada output 2, ada output 3. So, difference dia E2 dekat sini is basically purata lah. Difference between output 1, 2, 3. So, ini yang kita nak find. ESS for this graph. Okay, yang ni ESS for this graph. Okay, so basically kita nak tengok dia punya error kan. Okay,
Maknanya, kalau you ada satu sistem dengan block diagram macam ni, so you need to study this one lah, ES ni. Error dia. Okay, to specify steady state response in control system, we will consider two system, unity feedback and non-unity. Okay, apa yang dimaksudkan dengan unity feedback dengan non-unity feedback ni is basically the value of this feedback. Kalau HS ni equal to 1, kita panggil dia sebagai unity feedback. Kalau HS ni not equal to 1, any value lah yang ada dekat sini. So, yang itu kita panggil dia sebagai non-unity feedback system. Okay, so for this chapter, kita kalau boleh nak make sure feedback ni, HS ni mesti equal kepada 1. Okay. Sebab itu, kita akan panggil dia sebagai unity feedback system. Kalau dia non-unity, tak nak kita kena tukar dia balik kepada unity feedback system. Okay, so macam mana nak buat tu, kita akan tengok ke subchapter yang last kali. Okay, so now consider a closed loop control system. Okay, ni block diagram yang you dah biasa dah jumpa sebelum ni. So, how to get dia punya equation? C over R. Okay, so C over R equal to G over 1 plus GH. Okay, yang ni you dah dapat daripada chapter 1 lagi. Okay, tapi itu dia punya transfer function. Tapi ingat untuk this subchapter, kita nak study dia punya error. Okay, bukan transfer function dia. Okay, so basically E yang dekat sini. Okay, macam mana nak dapatkan E kat sini? E is equal to R minus B. E equal to R minus B. Okay, B pula adalah C times dengan H. Okay, so you sambung dia punya equation ni, simplify. Last kali you akan dapat E over R equal to 1 over 1 plus GH. And E is equal to R over 1 plus GH. So basically ini adalah equation yang you perlukan. Okay, beza ya dengan equation transfer function. Transfer function C over R, G over 1 plus GH. E equal to R dekat atas ni. Divide by 1 plus GH. Di mana H ni kita nak dia equalkan kepada 1. Okay, unity feedback. E is the error signal. It will be 0 if the output signal is exactly same as the input signal. So, make sense lah. Kalau you punya graph dekat sini tadi, kalau input sama dengan output, okay, graph dia akan bertindih lah. Okay, so that's why E dia tak ada error signal. Okay, so kalau E equal to 0, maksudnya you punya sistem tu sangat-sangat bagus. Okay, move on kepada unity balik. Okay, unity feedback system, macam saya cakap tadi, H dia, feedback dia must be equal to 1. Okay, nak tak nak, you kena jadikan dia equal to 1. Okay, supaya you can do, ataupun you kena find dia punya steady state error. Okay, equation, definition for ESS ataupun E infinity ni, equation dia is limit S, depan ni ada S, timeskan dengan E yang kita dah calculate tadi. And S kita akan letkan dia kepada 0. So, limit S, 0, S times dengan E. So, E from previous equation, okay, this one, is R over 1 plus GH. Okay, R over 1 plus GH. Okay, you perasan kat sini H dia tak ada. Kenapa? Sebab H dia dah equalkan kepada 1. Unity feedback. So, H dia akan equal to 1. Right. So, daripada situ, nak dapat daripada equation unity feedback system. So, tadi kita tulis dia sebagai E infinity. This time ESS. So, basically benda yang sama. Jangan confuse pula. Okay, limit T approach infinity kalau dalam time domain. So, kalau dalam S domain, kita convertkan, dia akan ada S dekat depan ni. Okay, so you will get this equation. Di mana HS is equal to 1. So, that's why dekat equation sini, H dia tak tulis. Mesti ya, yang ni wajib. HS must be unity feedback system. Okay, so unity feedback system pula. So, now kita akan masuk kepada the type of the system. So, ingat first tadi saya cakap,
dia bukan macam yang transient response. Dia ada first order, second order, bukan macam tu. So dia ada type dia sendiri. Kita panggil dia sebagai type kosong, type 1 dan type 2. Okay, so dekat slide ni saya nak you remember this one. Okay, type kosong, how to find ESS dia is equal to equation tadi juga, limit S kepada kosong. But now kita timeskan dengan 1 over 1 plus KP. Di mana KP pula is equal to limit GS. Okay, kita akan tengok satu. Benda ni you just hafal je. Untuk type 1 pula, ESS dia is equal to 1 over KV. KV is equal to SGS. Type 2, ESS dia is 1 over KA. KA tu adalah S kuasa 2 plus dengan GS. Okay, so KP, KV dengan KA adalah kita panggil dia sebagai constant. Okay, yang membezakan dia adalah KP dia adalah position constant. KV adalah velocity constant. KA adalah acceleration constant. So, yang membezakan dia adalah basically based on the different type of input test yang kita nak pakai tadi. Macam slide yang test input mula-mula ni. Okay, this one. Okay, kalau dia step, position. Kalau dia ramp, velocity. Kalau dia parabola, dia acceleration. Okay, so basically benda ni you just kena hafal. Tak perlu nak tahu how to derive this equation. Okay. Okay, so for example, tengok exercise 4. Ada 3 question. So you need notice kat sini HS dia mesti equal to 1. HS equal to 1, HS equal to 1. Okay, how to solve this equation? Okay, the next slide. Yang ni you biar dulu. Nanti kita akan tengok. Okay, terus kepada how to solve dia. Okay, soalan dia tadi yang first, GS equal to 10 over S plus 1, S plus 4, HS equal to 1. Okay, so untuk this chapter, untuk determinekan dia punya type, you kena buat ketiga-tiga case. Okay, maksudnya tadi saya dah suruh you hafal this one kan. Ada case 1, kalau type dia kosong. Case 2, in case kalau dia type 1. Case 3 in case dia punya type 2. Okay, so you kena buat tiga-tiga ni. Tak ada exception. Okay, untuk dapatkan full mark, you kena buat semua ni. Okay, so back kepada example tu, macam mana dia buat. So, case 1, kalau dia type kosong. Okay, so ingat dia punya equation, KP is equal to limit S equal to kosong, GH. Kalau case 2, KV equal to limit, depan ni ada S, GH. Kalau case 3, KA equal to limit S depan dia jadi S kuasa 2. Okay, GH. Lepas tu you masukkan je lah equation dia. G dah given dalam question. H pun dah bagi dalam question. So, G is 10 over S plus 1, S plus 4. H equal to 1. Okay, so limit S dia sama dengan kosong. So, you ganti je lah dalam equation ni. S kosong, S kosong. So, jadilah 10 per dengan 1 kali 4 equal to 2.5. Okay, this time, untuk yang case kedua, depan ni ada S. So, yang kosong bagi dengan any value, you will get 0 juga. And kalau untuk case ketiga, S kuasa 2. So, kosong kuasa 2. Kosong bagi any value, dapat kosong. Okay, so you dah dapat KP, KV and also KA. Okay, so now you will need to find dia punya steady state E. So, ingat balik dekat equation yang dekat slide depan ni lagi. Okay, you dah tahu ESS untuk ketiga-tiga type ni. Okay, so just masuk je lah dalam equation ni. So, ESS equal to 1 over 1 plus KP, 1 over 1 plus 2.5 equal to 0.286. ESS untuk case kedua, 1 over KV equal to 1 over kosong, so equal to infinity. Dan last sekali pun sama, equal to infinity. So, kalau soalan dia macam ni, macam mana kita nak determine dia punya type? Okay, so ni take note. Kalau you dapat jawapannya ada value. Okay, tak kira lah dia negatif ke, positif ke, pointer ke.
Okay, so untuk kes yang 1, 2 dengan 3, yang mana satu ada value? Kes 1 yang ada value kan? Sebab kes 2, you dapat kosong dengan infinity. Kes 3 pun dia dapat kosong dengan infinity. Okay, so kalau macam ni, meaning untuk this question, dia belong to case 1. Meaning dia adalah type 0. Okay, jawapan dia adalah type 0. Sebab bila you try ketiga-tiga ni, yang ada value hanyalah untuk KP dan ESS untuk kes pertama sahaja. So therefore ini adalah type 0. Okay, cuba example kedua juga. Okay, sama lagi HS equal to 1. So buat lagi benda yang sama. KP, KV, KA. KP, GH, KVS, GH, KAS square, GH. Okay, gantikan. Okay. Yang ini you akan dapat 5 bahagi kosong, infinity. This one, you kena cancel dulu S atas dengan S bawah. Okay, so 5 bahagi dengan kosong, infinity. This one pun S atas dengan S bawah, cancelkan dulu. And then dia akan jadi 5 per S tambah 1. So, dapat 5. Okay, dah find KP, KV, KA. Find pula ESS dia. Okay, ESS yang the first one is 1 over 1 plus KP. 1 tambah dengan 1 plus infinity dapat kosong. 1 over infinity dapat kosong. Dan last kali ESS